Let's try full face of new makeup. I have never heard so many good things about a foundation. This is probably going to be a little bit too dark because I need to self-tan. And then we're also going to try this Haus Labs foundation brush. I have the Haus Labs concealer brush and I really like it, so I'm excited to try the foundation one. I love how sleek these look. Honestly, the color is not as off as I was expecting. I really wish that this foundation had a pump, but I do think that you can actually buy one. I'm loving how lightweight this is. Next is the Too Faced Born This Way concealer. I feel like this is not blending super well with the foundation. I do feel like it does a really good job of lightening the under eye area. I just think it looks a little bit too heavy for my under eyes. Next is this little NARS Duo. This has the Orgasm liquid blush and lipstick. This is a little intimidating of a color to just put on, but it blends in so seamlessly. I'm gonna blend it out a little bit more with this brush. I feel like the brush definitely gave it a smoother look. Next is the Milk Future Fluid. I have this in a bit of a darker shade, so I'm gonna try it more like a cream bronzer. Perhaps a bit too light, but the concept was there. Next is the Baby Bake by Huda Beauty. This is the cutest packaging. Like, look at that. I'm thinking this is definitely looking a bit yellow, but we'll see how she blends out. So far, it's been a big miss for the under eye area. Next, we have the Clear Anastasia Brow Gel. I love how light this is because I always worry about the waxes breaking me out, but I feel like this is so lightweight that you're not gonna have that problem. Next, we have the Haus Labs highlighter in the shade Moonstone. This is so pretty. I am literally obsessed with this. This is so beautiful. And finally, we have the Too Faced Better Than Sex Mascara Primer and Mascara. I used to think mascara primer wasn't really necessary, but when I started using the Lancome one, I became obsessed with them. Like, I really think they make a big difference. I feel like this is thicker than I usually anticipate for lash primer, but we'll see how it goes. I'm gonna comb out my lashes. Right, now for the actual mascara. This is definitely a much bigger wand, but I feel like that's good. It's gonna really let us get a lot of product on. I feel like this is really dry on my lashes. I don't know. So far, it's not my favorite mascara I've ever put on. Not awful in the end, but definitely not a mascara I see myself reaching for all the time. And then finally, we're gonna finish with the NARS Orgasm lipstick. Such a pretty peach shade. I love the shade, but I could do without the glitter. Hi guys, so let's do a Sephora and Charlotte Tilbury haul. So I'm gonna be sharing with you the makeup and skincare products that I bought in Dubai. So first things first, Sephora muna tayo. Sa Sephora, konti lang binili ko. More on skincare. Unahin natin tong Carolina Herrera. It's a matte lipstick in the shade 441. Di ko binili yung case nila kasi mahal na yun. Eh, kailangan ko lang naman yung product. So, ito yung shade niya. Light nude. So, iswatch natin. Diba? It's so nice. Next thing that I bought is this one. Positive Light Tinted Moisturizer with SPF 20 in the shade 12C. So, this is from Rare Beauty. Nung pumunta ako sa Sephora, iniisip ko na marami akong bibilin sa Rare. Pero ito lang yung natipuhan ko. Ewan ko kung ba. Na-stock pa naman kasi ako ng Rare Beauty products. Kaya I think ito lang yung newest na pwede kong i-try. Tinted Moisturizer. So next time ko na isa-swatch and ita-try itong mga products na to. Mag-haul lang muna tayo ngayon. Next thing is from Glow Recipe. This is a serum. Sabi dito meron siyang BHA plus AHA salicylic serum. Clarifying plus retexturizing. I feel like my skin needs these kinds of ingredients. Kaya binili ko siya. Kasi nag-breakout ako sa Dubai. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil init-lamig. So excited to try it. And share ko na lang sa inyo yung result or yung effect sa akin once I tried it. Next thing is from The Ordinary. So this one naman is, meron pa ring AHA at BHA. And lastly from Sephora is this Mario Badescu Brightening Eye Serum. This is for instant under eye illumination and for all skin types. So I'm so excited to try this kasi yung ginagamit ko na eye treatment from Lux Organics ay paubos na, kaya excited akong i-try itong bagong to. Next are the things that I bought from Charlotte Tilbury. So, unahin na natin tong Airbrush Flawless Setting Spray. 40 all night, stay all day. Pero nagko-commercial dun. So, ito super trending to sa TikTok and I really wanted to try it. So, bala ko pa nga sana bumili ng 30 ml lang muna para matry ko. Pero ang binigay sa akin ng babae is ito ng ganito ng kalaki. Sabi ko, sige, go. Tinry ko na siya ngayon, dahil aalis ako. So, mag-spray ako ulit. Ganun lang muna kasi nakapag-spray na ako kanina.
Next is this glow toner from Charlotte Tilbury pa din. So, it has niacinamide, peptide, exfoliative. So, this is a daily radiant glow solution. So, the reason why I bought this is paubos na rin yung toner ko, na ganito rin yung ingredients na meron siya. So, I had to try another one and may tiwala naman ako dito. So, glow toner. So, this is what it looks like. Para siyang milky. So, this is good for making your skin hydrated and making your skin feel smoother. So, next is this Magic Vanish Under Eye and Intense Color Correction in the shade Fair or Pale. So, sobrang cute ng packaging. Alam mo yung powder foundation in Charlotte Tilbury, hindi ko binili yun, pero same sila ng packaging nitong color corrector, and look at that. Nagamit ko na siya, as you can see. So, moving on, this is the last product. So, bumili ulit ako ng another lip product. So, this one naman in the shade Kidman's Kiss. So, really into nude shades when it comes to lip products. So, ito, first time kong itry kasi nude pink siya. So, may pink. So, kung isa-swatch ko siya, very different siya dun sa nauna kong binili. So, look at that. So, I tried this and sobrang bagay sa akin. Para siyang nakaka-Barbie kapag sinuot mo siya. So, the packaging is so nice as well. And, last but not the least, binigyan nila ako ng bestseller nila na lip product in the shade Pillow Talk. So, itry ko daw para next time ito yung bilhin ko. So, ang cute niya. Same sila ng packaging with the big one. And it looks like this. And kapag sinwatch ko naman siya, ganito yung kulay niya. Medyo may pagkakawig sa Kidman's Kiss, pero mas darker to. So that's it for my haul. Let me know if you want me to try my new products and make a content about it. See you! Okay, so today I went to Sephora and I'm gonna give you a little haul of what I got. So the first thing is this Ilia, I think that's how you pronounce it, Super Serum Skin Tint, and it has 40 SPF sunscreen, so it's like really good. It makes your skin like super dewy, so I really like that about this, and it's tinted to my skin tone. The second thing I got was this Milk Hydro Grip Set Refresh Spray. My friend has this, and I was like, oh my god, I need this, because the setting spray is so good, and it's just a little travel one. The third thing I got was the Kosas, I don't even know how to pronounce it, but the super creamy brightening concealer. I'm running out of time. This was the last thing. Petit haul Sephora. J'achète pas beaucoup de produits de beauté de base, je suis plus vêtements. Mais bon, là, sachant que ma peau est atroce en ce moment, là je ne suis pas maquillée évidemment, j'ai juste mis du crayon à lèvres et du gloss. J'ai un teint cadavrique, vous voyez au naturel, au moins vous êtes fixés. Comme vous voyez, ma peau elle est horrible en ce moment et j'ai été à Sephora pour acheter quelques petits trucs. Mais avant d'aller à Sephora, j'ai été à la pharmacie et j'ai acheté le sérum La Roche-Posay. Je pense que vous devez connaître, c'est le sérum ultra concentré anti-imperfection, anti-marque. Donc là, il faut savoir que j'ai des imperfections, mais il y a beaucoup de traces qui restent. J'ai une poussée d'acné phénoménale fin décembre pour les fêtes, c'était incroyable. Du coup, j'ai pris ce sérum là, il coûte quand même 37 €, il me semble. Donc c'est quand même un prix, mais apparemment il est vraiment bien. Et du coup, j'espère qu'il me fera des miracles sur ma peau, qu'il m'enlèvera mes taches, parce que là, tout ça c'est des taches. Bon, là j'ai un bouton, mais sinon la plupart c'est des traces qu'il me reste. Ensuite, on passe au plus intéressant, tout ce qu'il y a de chez Sephora. J'en ai eu pour approximativement 160 €. J'y suis allée pendant les soldes évidemment. Donc, premièrement en solde, j'ai acheté, donc vous voyez, ça c'est la lotion anti-imperfection, toujours pour les boutons. Vraiment en ce moment je refais une routine pour les boutons tellement j'en ai, c'est atroce. Du coup ça m'a coûté 9,09 €, donc franchement ça va, au lieu de 13 €. Vous savez, c'est la solution, le dupe de Mario Badescu, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais bref, c'est le dupe et en gros, vous voyez, c'est biphasé comme ça. Apparemment, ça assèche les boutons. Donc écoutez, on va tester et on verra bien. Hein. Ensuite, toujours pour les tout ce qui est peau, skincare et tout, j'ai acheté de The Ordinary, j'ai acheté le peeling, vous savez, le peeling rouge là, qui apparemment fait soit des miracles, soit vous brûle la peau. Donc actuellement, ça me brûle la peau. Mais bon, on va tester, hein, je teste tout moi de toute façon. Mais voilà, c'est AHA et BHA. Donc c'est hyper acide et en fait vous le mettez 1 à 2 fois par semaine maximum. Et ça, ça fait des miracles sur la peau. Ou pas, mais on verra bien. Si vous ne me voyez plus sur les réseaux, c'est que je me suis fait brûler la peau par ce produit. Bref, on verra bien.
Ensuite, là, on en a fini avec la skincare. Je vais passer à quelque chose que sur mon visage, je suis obligée d'avoir, c'est les dents. J'ai acheté ça. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un sérum violet pour les dents. Donc, il faut savoir que là, je n'ai pas de filtre dents blanches. Là, j'ai aucun filtre dents blanches. Donc, j'ai les dents assez blanches quand même, ça va. Mais je veux entretenir mes dents et du coup je vais le tester. Je pense que je ferai un TikTok dessus parce que je pense que ça peut vous intéresser, je pense. Parce que c'est vraiment hyper violet et en fait vous brossez les dents avec et ça fait un résultat instantané apparemment dès la première utilisation. Donc écoutez, je verrai bien. Je sais pas, j'ai vu plein de filles qui le testaient sur TikTok, je vais faire la testeuse aussi et je vous posterai le TikTok sûrement de ça. Ça coûte quand même presque pas loin de 40 €, donc c'est un budget, mais vous en mettez vraiment une petite lichette sur votre brosse à dents et normalement ça vous tient longtemps. J'ai acheté donc le concealer de chez Huda Beauty, j'avais le Too Faced là, mais sauf qu'il est devenu hyper orange. Il s'est oxydé, mais quand je vous dis c'est oxydé. Donc du coup, j'ai pris le faux filter. Donc je l'ai pris en teinte Vanilla. Vous voyez, j'ai pris la teinte 3.1B. J'espère que c'est matin, je ne l'ai pas encore testé. Mais franchement, j'aime trop déjà l'embout. Genre, je sais pas si vous connaissez, mais l'embout. Oh, j'aime trop, c'est un gros embout comme ça. Il est incroyable. Donc voilà, donc ça je le testerai. Je pense que je ferai bientôt un Get Ready With Me. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un Get Ready With Me. Ensuite, prochain truc que j'ai eu là en solde aussi, j'ai pas le prix dessus. Parce que c'était une commande internet. Mais c'est les 2 pencils Benefit. Donc faut savoir que moi je fais mes sourcils, bon là ils sont pas faits, pas épilés depuis je sais pas combien de temps, je les laisse pousser pour essayer de faire un brow lift dans pas longtemps. Mais de base je fais mes sourcils avec la pommade Anastasia Beverly Hills. Et là je me suis dit je vais tester avec le crayon, ça fera peut-être moins structuré, au moins je pourrais faire poil par poil. Donc voilà, j'ai acheté ça, c'est les 2 mêmes, juste il y en a un, il y a un goupillon au bout. Et franchement ça valait le coup, donc je l'ai pris parce que c'était en solde. Ensuite, encore par rapport au solde, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Too Faced. Donc c'est le Lady Bold, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est celui-là. C'est la teinte 03, c'est la teinte 03 comme ça. Et franchement, la couleur s'il vous plaît, la couleur. Please, la couleur, regardez. Oh, j'aime tellement. C'est tellement mes teintes en fait, c'est vraiment exactement les teintes. Moi j'aime beaucoup ces teintes-là. Et voilà, il est incroyable. Et je l'ai eu à, vous voyez, je l'ai eu à 19 € au lieu de 28. Donc franchement, nickel, bénef. Je l'aime trop. Je le testerai aussi, je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, mon bébé, ça n'est pas en solde, mais je voulais un blush crème. Sauf que dans le Sephora où je suis allée, il n'y avait pas les blushs Rare Beauty. Du coup, j'ai pas pu acheter les fameux blushs Rare Beauty qu'on voit partout. Mais j'ai acheté un blush crème de chez Fenty comme ça. Voilà. C'est les blush crème et j'ai pris la 05, c'est la Strawberry Drip. Voilà, j'ai acheté celle-ci. Donc franchement, la couleur est incroyable. S'il vous plaît, regardez la couleur. Bon, après, je trouve que pour le prix, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que 3 grammes, donc je trouve que c'est pas beaucoup. Mais regardez-moi cette couleur. Elle est incroyable. J'ai trop hâte de la tester. J'ai pas encore testé justement pour vous faire le haul là, pour vous montrer tout neuf. Mais franchement, j'ai trop hâte de le tester. Ensuite, dernier article, et pas des moindres d'ailleurs, j'ai un truc en solde et je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir. C'est le coffret Tarte que j'ai eu à 29,40 au lieu de 42. Donc franchement, pépite. Et ce qu'il y a à l'intérieur, déjà c'est emballé dans du papier comme ça. Mais s'il vous plaît, les filles, la palette, elle est extraordinaire. C'est une palette que vous pouvez vraiment emmener partout. C'est-à-dire vous avez des nudes et des irisés et un blush. Mais les filles, regardez-moi ces reflets. Oh là là. Oh, celui-là. Oh. Enfin bref. Moi qui me maquille pas trop les yeux, c'est clairement mes teintes. Parce que du coup, quand je me maquille, je fais des teintes assez nude. Du coup, je suis trop contente de l'avoir. Elle est incroyable cette palette. Et ensuite, les 2 derniers articles, c'est, vous savez, les gloss Tarte qui sont en ce moment grave... hype sur TikTok. Et là c'est la teinte Honey Suckle. Je suis trop nulle en anglais, c'est horrible. Mais du coup voilà, c'est le comme ça. Je l'ai déjà testé, il est trop beau. Il fait pas cette couleur là sur les lèvres, il fait vraiment assez transparent. Donc c'est cool. Et le crayon à lèvres. Ah mais le crayon à lèvres Tarte, les filles. Oh,
Mais si vous voulez des crayons à lèvres, foncez chez Tarte, ils sont incroyables. Et là, c'est la teinte, je sais même pas c'est quelle teinte celle-là. C'est la même, en fait, c'est la teinte qui va, c'est la Honey machin. C'est la même, en fait, c'est le combo, quoi. Donc voilà, tout ce que j'ai eu. Franchement, pour le prix, je trouve que ça va. Je suis trop contente. Et dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de haul beauté, plus de Get Ready With Me, plus de skincare, enfin tous les trucs comme ça. Je pourrais vous faire, même si j'ai pas la meilleure peau qui existe sur TikTok. Mais je pourrais essayer de vous le faire et ça me ferait grave plaisir de vous partager tout ça. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Bisous. I spent so much money at Sephora today, so let's do a haul. I saw the Laura Mercier Viral Foundation and I had to get it, so I'm going to try it in the next video. These are mostly products that I know I love. The reason I got so much makeup is because I wanted my normal makeup routine in New Jersey, my parents' house. Iconic London Glow Spray, I love this. Benefit Liquid Liner, this is waterproof, it's my favorite one. I live in New York City and I never have my normal makeup routine here unless I bring it back and forth, which gets super annoying. 2 new black beauty blenders because I kind of remember Meredith Duxbury saying the beauty blender mattered. It's like ASMR. A new eyelash curler. My favorite NARS concealer that everyone has. My favorite Iconic London highlighter. YSL cream blush. Another eyelash curler for my mom. I've never tried this YSL concealer, so I bought it to try it. And last but not least, I got the Fenty Beauty concealer because I always use the Fenty Beauty skin tint. So I hope you liked my haul. Love you. Minhas comprinhas na Sephora, cara, olha essa sacola, eu amo essa sacola, eu amo ver isso aqui dentro da minha casa, sabe? Minhas comprinhas da Sephora do mês de janeiro, no caso, anteontem mesmo, que foi quando eu comprei. Eu amo esse corretivo, tipo assim, a quantidade que vem nele é... Nossa, eu precisava passar, né? Faz um vídeo e não passa nenhum corretivo, é babado. Enfim, esse corretivo é tudo. Comprei ele, a minha cor é a Sand. Comprei a base também. Não vou me... Olha... Tem a versão, eu comprei a versão dela 24 horas, a versão mate. Eu não sou de usar base mate, eu não tenho nenhuma base mate, acho que essa é a minha primeira base mate. Eu uso tudo glow, mas essa base é muito bem falada. Pra ser sincero, o que acontece? Eu já usei essa base ontem. Eu não sei se eu fiz alguma besteira, mas eu fiquei um pouco triste. Por quê? Eu nunca usei essa base na vida, usei ela pela primeira vez, eu tava super empolgada. Eu já amo o corretivo, todo mundo sabe que o corretivo é perfeito. E eu falei, cara, a base, também sempre pesquisei muito sobre a base e sempre ouvi muito bem, eu sempre ouvi falar muito bem da base. E aí, usei ela ontem e tava muito calor. Comecei a suar, enquanto eu aplicava ela, dava uma suadinha. E aí eu suei um pouco no bigode e aqui embaixo. E ela abriu na minha pele. Não sei, fiquei um pouco chateada, um pouco entristecida, porque muita gente fala muito bem dessa base e o corretivo dela é babado, assim. Eu comprei da mesma linha pra não ter erro e deu merda. Fiquei um pouco chateada. Eu não sei também se foi o skincare que eu fiz, eu tinha acabado de passar aquela vitamina C da SkinCeuticals, que ela é bem fortinha. Passei um hidratante Cetaphil, eu não sei se foi isso. Alguma coisa ali deu errado. E eu vou dar mais uma chance pra essa base. Não é possível que ela só dê errado pra mim. Dá certo pra todo mundo, então pra mim vai dar também. Ah, isso aqui eu achei muito bom. Esse kit foi R$325 e ele vem um lápis sobrancelha. É muito bom esse lápis, muito bom mesmo. Foi um dos melhores que eu já usei pra preencher a sobrancelha. Mini Hula. Gente, como eu usei isso aqui por muitos anos da minha vida. Que doideira, né? Nunca mais usei, mas eu falei, ai, fofo. E é um contorno bom. Um mini rímel. Rímel é bom. Testei ontem pra sair. E ele deixou meus cílios bonitos. E um primer. Esse primer acho que é um dos mais famosos que tem, né? Na versão full size que fala, enfim, versão grande mesmo, tamanho normal, né? Eu achei bom. Pelo preço, se a gente somar o valor de cada coisa disso aqui, vai dar muito mais que R$300. Só isso aqui é mais do que R$300. Só o primer. Então, tipo, eu achei que valeu a pena. Outra coisa. Ah, isso aqui eu queria há tanto tempo, gente. O lip oil da Rare Beauty. Eu amo falar Rare. Eu comprei nas cores Wonder, que é esse rosinha. Ah, eu queria... Vou passar. Ele é bem bonito, gente. Ontem eu saí, usei ele.
E assim, ele realmente não sai da boca. Depois que esse efeito gloss, brilho, sai... Nossa, tá meio cagado, né? Porque passar batom sem maquiagem, né? Não vem aí. Mas é só pra vocês verem a cor mesmo. É bem bonito. Também na cor Affection. Ah, essa cor é a que eu mais queria mesmo. Gente, eu fiquei tão linda com isso ontem que eu nem sei. Eu nem sei. Imagina a pele feita, toda pronta, enfim, eu gata, deusa maravilhosa. Confia. Já tinha um pouquinho obcecada por gloss, lip oils e afins, então eu comprei esses dois da NARS. Isso aqui é tão bonito, com esse marrom fechado, meio café. Lindo. Isso aqui no lábio, eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso aqui, porque é lindo. E comprei na cor Orgasme. Esse aqui é mais translúcido, sabe? Fica só um... Ai, vou passar. Acho que não preciso falar nada. Olha que coisa linda. Ele dá uma clareada em cima de qualquer... Ai, gente, que coisa linda. Olha que primor. Imagina uma pele bem feita, né? Obviamente. Lindo. Eu acho que isso em cima de qualquer gloss que você coloque, batom, enfim, ele dá um acabamento assim, babado. E esse aqui, eu vou passar também. Enfim, eu já tô com tanta coisa na boca que nem dá pra ver direito, mas eu ainda quero fazer um vídeo com isso aqui, que isso aqui é muito bonito. E eu comprei mais um gloss, sim, porque esse gloss, gente, eu nunca vi um gloss nessa cor, nesse tom, na minha vida. E eu sou maquiadora há quase 10 anos. Eu nunca tive um gloss assim. Quando eu passei na loja, eu surtei. Eu vou passar. Eu sei que eu já tô com 500 coisas na boca, mas olha isso. Ai, calma. Calma, que isso aqui é coisa séria. Olha isso aqui, garota. Ai, sério, não. Fala por si só, né? É o gloss mais lindo da marca, assim, disparado. E último, mas não menos importante, comprei o corretivo da Rare Beauty. Eu fiquei bem impressionada com a cobertura, achei bem bom. E é isso, essas foram as minhas comprinhas. Beijo. Hello, joyeux Joël. Ok, donc yo. Ok, on se retrouve pour un haul. Haul. Ok, moi je commence. Donc on était chez Sephora et la pharmacie. Donc j'ai pris l'highlighter Rare Beauty comme ça. La teinte c'est N-Light 10. Faut que j'aille vite. J'ai pris cette lotion Imperfection Sephora comme ça. Elle est dingue, elle est en promo donc allez-y, foncez. Et j'ai pris le blush highlighter Charlotte Tilbury comme ça. Et attends. C'est moi qui lui conseille lui, il aura. Et pharmacie, j'ai pris une crème pour les mains Caudalie, mais c'est pas pour moi. Et un baume à lèvres Caudalie, c'est toujours pas pour moi. On ne dira pas pour qui c'est. Et attends, stop. Ouais. Et vu qu'on est des rats, on a demandé un échantillon. Ouais, mais il donne pas les le parfum Chloé. Ok, à moi chez Sephora. Pardon. Alors moi, j'ai acheté les 3 palettes tartes pour 30 €. Voilà. Bon, le packaging il est un peu cassé, mais voilà. J'ai eu aussi un petit échantillon comme les rats. Après, j'ai acheté un sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique. Non. Genre, t'as fait un achat compulsif là. Et j'ai pris le baume à lèvres que je voulais depuis plus très longtemps. J'ai pris le fruit rouge. Voilà. Bisous. Ah oui, elle a pris le nouveau mascara. Voilà. Bisous. La bise. Bisous. À plus tard. Dab.